হে গাইস, বিষ্ণু বর্ধন ডিরেক্টেড প্রেমিস্তা লাভ স্টোরি বেসড একটা মুভি, সেটা হচ্ছে অফিসিয়াল ট্রেলারটা রিলিজ করছে। দেন আমরা হচ্ছে রিঅ্যাকশনটা দিয়ে নেই, দেন মুভিটা নিয়ে কথা বলি। সো লেটস স্টার্ট, আমার সাথেই দেখো। అచ్చో మన ఇద్దరం విడిపోతాం అనుకుంటున్నావా? ఛే, నువ్వు అని ఒక్క మాట చెప్పు. I'll stop the world for you. అదితి యు ఆల్వేస్ మేక్ మీ హ్యాపీ. నాయిక ఇంకొకసారి నీ నోట్ నుంచి ఐ లవ్ యూ అని రాకూడదు. I love you. মিউজিক কিন্তু యువన్ సర్కార్ రాజాর, এই জন্য ভালো লাগতেছে। సారీ, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఏదో ట్రై చేద్దామని. కలవాలి. కలవాలి అంటే కుదరదంటే వదిలే. లేదు లేదు, ఇది వచ్చేస్తున్నాను. నువ్వు బయలుదేరమన్నప్పుడే బయలుదేరాను. ఇండియన్స్ నీకు పంక్చువాలిటీకి ఏంటి ప్రాబ్లం? టైంకి వస్తే హెల్త్ కి మంచి కాదా? ఆన్ ది వే ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది, అవి సాల్వ్ చేసుకుని మేము వస్తాం. ఇది మన ఊర్లా కాదు, జాగ్రత్తగా ఇండియాకి వెళ్ళు. I know. స్టోరీ Got into some ఇంట్రెస్టింగ్ trouble. నీకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని చెప్పు. ఇష్టం లేదనట్లేదు, ఇప్పుడు వద్దంటున్నా. ఐ జస్ట్ వాంట్ సమ్ స్పేస్. జామన Hey, షురు ఏంటి ఎప్పుడు స్పేస్ స్పేస్ అని? Okay, break up. Break up. ఎవిటేటా స్టేజ్ ఐ నేను ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నానమ్మా, భయంగా ఉంది. ఏ ప్రాబ్లం వల్ల విడిపోవాలి అనుకున్నారో అదే ప్రాబ్లం కొన్ని రోజుల తర్వాత కనిపించకుండా పోతుంది. కానీ మీరు తీసుకున్న డిసిషన్ అలాగే ఉంటుంది. నువ్వు దీన్ని ఎప్పటికీ తీయకూడదు. প্রেমিস বাবা বিষ্ণু বর্ধন। ও জানুয়ারি 30 তারিখে রিলিজ হবে। ওভারঅল ট্রেলারটা গুড ছিল, খারাপ না। হ্যাঁ, লাভ স্টোরি বেস মুভি হিসাবে আমার কাছে ভালো লাগছে। এটার রেটিং আমি দিতে পারি 7.5 আউট অফ 10। দুইজনের অ্যাক্টিং হ্যাঁ কোয়াইট গুড, ততটা খারাপ হয় নাই, ভালোই ছিল ওইরকম। আমি প্রত্যাশা রাখি খুব বেশি এটা হিট অর সুপার হিট হবে, ব্লকবাস্টার হতে পারে, কারণ লো বাজেটের মুভি যদি স্টোরি রাইটিং ইজ গুড হয় তাহলে অবশ্যই ব্লকবাস্টার হবে। তো তোমাদের কাছে কেমন লাগলো ট্রেলারটা সেটা কমেন্টস বক্সে জানাও, আর হচ্ছে নেক্সট কোনটার রিঅ্যাকশন রিভিউ করবো সেটাও জানাও। আর মুভিটা দেখে অনেক বেশি ভালো লাগবে যখন রিলিজ হবে, আমি সময় খুঁজে দেখে তারপর হচ্ছে রিভিউটা তৈরি করব এই মুভিটা আসলে কেমন হলো সেটা। ওভারঅল ইউভান সরকার রাজার মিউজিক আছে, যতক্ষণ মুভিটা দেখবা মিউজিক এক্সপিরিয়েন্স খুব বেশি ভালো হবে, খারাপ না। যাওয়ার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাও, আর সাবস্ক্রাইব করো নাই? ওকে করো, ফ্রি অফ কস্ট, এই জন্যই করে নাও। ধন্যবাদ।